काय कुर्वंचितं जयति जय बस वल्लभा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकं जयति जय बस। मिहिरमण्डल श्रवणे कुण्डल तलमण्डल दोलितं जिये निरूपम मनतरदम अंगे अनुपम शोभितं मथुर मधुमते मत मधुकर चारु उलिके कुंभितं जयति जय बसु वल्लभा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम्। मधुर मधुमदे मत मधुकर चार चौदिके चुंबितं आजानुलंबित बाहुसुबोलित मत कलिबर निंदितं भया भया कलि गभीरता करुत्सनिक अमर किल्लर नागनर लक सर्वचित सुदर्शितं जयति जय जय वल्लभा सुत देहि मे स्वपदान्तिकम्। क्षणे हुंकृत लंप झंप कृत मेघनिंदित गर्जितं सिंह डामर क्षीणकटितट नीलपट वस शोभितं से पहुधुनि तीरे सगने डाकोई चरण बरे महा कंपितं जयति जय बसु वल्लभा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम्। अवनि मंडल प्रेमे बादल करल अवधूत धावितं तापी दीनहीन तार्किक दुर्जन केह न भेल वंचितं श्रीपद पल्लव मधुर माधुरी भक्त भ्रमर सुख पितं जयति जय बसु वल्लभा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम्। ओ मणि मंजीर चारुतलिर मधुर मधुर सुनादितं अतुल रातुल जुगल पदतल अमल कमल सुराजितं तेजिया मर अमनि हिमकर निताई पदनक शोभितं दस्तवा जय वल्लभा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम्। जार भय कली भुजंग भागल भेलस हसितं तपन कारिणे
तेचे कामनसुराजितं तद्भये क्षिति अबहि आतुर भारतर चरुणासितं जयति जय प्रिय वल्लभा प्रिय देहि मे स्वपदातिकम्। ईशतः सहिते झलक दामिनी कामिनी गण मन मोहितं सोपहु धुनि तीरे ना जानी तार भवे अवन्यु परे गिरितं वचन बलैते आधार कंपई बाहुतुली क्षणे रोदितं जयति जय वल्लभा प्रिय देहि मे स्वपदातिकम्। जयति जय वसु वल्लभा प्रिय देहि मे शरचंद्रभ्रातिं स्फुरदमलकान्तिं गजगतिं हरिप्रेमोन्मत्तं धृतपरमसत्तं स्फीतमुखं सदा घूर्णनेत्रं करकलितवेत्रं कलिविदं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि रसानामगारं सजनगणं सर्वस्वमतुलं तदीयैकप्राणप्रतिमवसुदजन्नवापतिं सदा प्रेमोन्मादं परमविदितं मन्दमनसां भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि शचिसूनुपृष्ठं निखिलजगदीष्टं सुखमयं कलौ मज्जजीवधरणकर्णधाम करुणं हरेर्व्याख्यनादवभोजलधिगोर्वनतिहरं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। अये भ्रातॄणां कलिकलशिनां किं न भविता तथा प्रायश्चितं रचजदनाय सते मे व्रजन्ति त्वामितं स भगवता मन्त्रयति जो भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। ततो व संसारं बुद्धितरणदाय मयि लगे इदं बाहुस्फोटे रटति रटयनाज प्रतिगृहं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। बलात् संसारं वनिधिहरण कुम्भभौम सतां श्रेयसिन्धुनति कुमुदबन्धुं समुदितं खलश्रेणिस्फुर्जति मिरहर सूर्यप्रभं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। नटन्तं गायन्तं हरिमनुभदन्तं पथिपथि भजन्तं पश्यन्तं सोऽपि न दयन्तं जनगणं प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदृगन्तं प्रकलनात् भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। सुविभ्राणं भ्रातुकरसरसिजकोमलतरं मितभोगत्रालोकचलितपरमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरमदयन्तं पुरजनान् भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। रसानामाधानं रसिकवरसदिष्टमदनं रसागारं सारं पत्यततितारस्मरणता परं नित्यानन्दष्टकमिदमपूर्वं पठति च तवाङ्घ्रिदन्दाब्जं स्फुरत नितरां तस्य हृदये भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। श्रीमचैतन्यदेवतं वन्दे गौराङ्गसुन्दर सचिनन्दन मां त्रयी जति चूडामणि प्रभो आजानुभावस्मरस्य नीलाचल विभूषण जगत्प्रवर्तित स्वादु भगवन्नाम कीर्तन अदिताचार्य संश्लाघिनी सार्वभौमाभिनन्दक रामानन्दकृतपित सर्वैष्णवबान्धव श्रीकृष्णचरणाम्बुज प्रेमामृत महाम्बुधे नमस्ते दीनदीनं मां कदाचित् किं स्मरिष्यसि। ध्येयं सदा परिमविघ्नमविष्टदोहं तीर्थस्पदं च विरञ्चिनो तं शरण्यं भृत्यातं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्ता सुधिश्चितसुरक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्जपचसा यदगाधरण्यं माया मृगं दैत्यसितमन्नधावत् देवादिदेव भगवन् कामपाल नमस्तुते नमोऽनन्ताय शेषाय सख्यद्रामाय ते नमः धराधराय पूर्णाय सौधाम्नि शिरपाणे सहस्रशिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते
रेवतीरमनतं वै बलदेवाच्युताग्रज फलायुध प्रणभग्न पाईमां पुरुषोत्तम बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमो नीलांबराय गौराय रोहिणाय ते नमः धेनुकारी मुष्टिकारी कुटारि धोललंतकः रुक्मरिकुपकर्णारि कुमांडरिस्तमेव हि कालन्दिभेदनस्तं हस्तिनापुरकर्षक दिविदारि तदवेन्द्र ब्रजमण्डलमण्डन कंसमातृप्रान्तासितीर्थयात्रा कर प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात् पाई पाई प्रभु ततो जय जय अच्युत देव परात्पर स्वयं अनंत दिगंतगत श्रुत सुरमुनीन्द्र पणीन्द्र बरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः जपट सततं स्तवनं नरः स तु हरे परमं पदमाव्रजेत् जगति सर्वबलं त्वरिमर्दनं भवति तस्य गणं सजनगणं नमस्ते तलग्राम नमस्ते मुसलायुद्ध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारी नमस्तुभ्यं त्रायिमां कृष्णपूर्वजं नमस्ते सुभद्रा देवी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कृपया कृष्ण पादाब्ज भक्ति मह्यं प्रदीयतां यगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलांचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुटरत्न है दार ब्रह्मन घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम दार ब्रह्मन घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवणाब्धि तटामृता गोटिकोदर मां पाहि नाना भग पुरंदर निजधर सुधादायिनी इंद्रदीम्न प्रसादिता सुभद्रलालन व्यग्र रामानुजन नमस्तुते श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुटरत्न है दार ब्रह्म घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम गुणलिचरथ यत्रादि महोत्सव विवर्धना भक्तवत्सल वन्दे तं गुण्डिचारथमण्डनम् दीन
हीन महनीच दयाद्रीकृत मानस नितनूतन महात्म दर्शन चैतन्य बल्लभ श्री जगन्नाथ नीलाद्रि रमण मुकुटर है तार ब्रह्म घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ ओ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगत तेरा नाम हे जगन्नाथ 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 जय 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 जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ राधा रास शरी रम्य परमाच परात्मिका रासोवा कृष्णकांत कृष्ण भक्य स्थलस्थिता कृष्ण प्राणाधिका देवी महाविष्णु प्रसिरपि सर्वद्या विष्णु माया च सत्य नित्य सनातनी ब्रह्मस्वरूप परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा वृंदावनी सा विजया यमुना तटवासिनी सानंद परमानंद नंद नंदन कामिनी वृषभानुसुता शांत कांत पूर्णतमस्य च कलावती कन सप्तत्रिशंच नामानि वेदक्तानि शुभानि च सारभूतानि पुण्यानि सर्वनामसु नारद जपट सहित शुद्ध विष्णु भक्त जितेन्द्रिय एव निचलं लक्ष्मी लब्ध जाति हरे पदम हरिभक्ति हरिदर्शन लभते नात्र संशय तत्र स्मरणमात्रेण जीवन मुक्त भवेन्नर पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलं कोटिजन्मार्जितात् पापात् ब्रह्मत्य शतादपि तत्र स्मरणमात्रेण मुच्यते नात्र संशय ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम सहस्रपत्र कमलं गोकुलक्य महत्पदम तत्कर्णिकार तद्धाम तदनंतंस संभवम चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्पवृक्ष लक्ष्यावृतिषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुकणन्तमरविन्ददलायतख्यं बरहावतंसमसितम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि जस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति
आनन्दचिन्मय सदुजलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपं मध्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ पन्तस्तिकटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायुरथापि मनसमुनिपुङ्गवानं सोऽप्यस्त्यत्प्रपदसिंनि विचिन्त्य तत्ते एकोऽप्यसरचयितुः जगदण्डकोटि यश्चक्तिरस्ति गदण्डचया यदन्त अन्नन्तरस्थपरमाणुचयन्तरस्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सम्प्राप्य रूपमहिमासनजानभूषा सुक्तैजमेव निगमप्रभृतैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि स्ताभिजैव निजरूपतया कलाभि गोलोकविनिवसत्यखिलात्मभूत गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयस्य विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिस्य कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरत् भुवनेषु किन्तु कृष्णाशयं समभवत्परमः पुमाञ्च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभवत कोटिशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयभेदवितायमाना सत्त्वावलम्ब्य परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनसु जप्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनां निजधं नितलेश्च तस्य देवी महेशहरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहितश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चतुष्टतेषा दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा तद्विकारविशेषयोगात् सञ्जायते नहि ततः पृथगस्ति हेतः यस्सम्भूतामपि ततः समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरवेदसत्तर दैपात विवृतत्य समानधर्मा यस्तादृश विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जकारणन्नवजले भजति स्म योगो निद्रामनन्तयकदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परं समूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्चितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महांशयजस्य कलाविशेष गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वन् यथास्म सकलेषु निजेषु तेज यत्पादपल्लवजुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमयस्य गणाधिराज विघ्नविहन्तमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मयि गगनमम्बमरुचिसस्य कालस्ततत्मनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति जञ्च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्छखिरेषु सवितस्य कलग्रहाणं राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यश्चाङ्ग प्रमति संवृतकालचक्र गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्तीन्द्र यस्तीन्द्रगोपमथवेन्द्रमोहस्य बन्धानुरूपफलमाजनमातनोति कर्माणि निर्धर्ति किन्तु च भक्तिभाजं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेव्यभावे सञ्चिन्त्य तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
श्रियकान्तः कान्तः परमपुरुषकल्पतरव द्रोमाभूमि चिन्तामणिगणमय तयमृतं कथागानं नाट्यगानपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं जतिः परमपि तदा सद्योऽपि च सजत्र क्षीराब्धिस्रवति स्रविभश्च सुमान् निमेषार्धकभजति न यत्रापि समयो भजे श्वेतदीपं मिह गोलोकमिति जं विदन्ति सन्तकृति बिलचारकतिपय गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रीभगवानुवाच अयं विश्वस्य चराचरस्य बीजं प्रधानं प्रकृतिं पुमाश्च मया हितं तेजमिदं विधे 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 तमोत जगन्ति। कौन ना मन नहीं लाइन पड़ेगा ना कौन लाइन पड़ेगा पड़े गला हे गोविंद कौन करिया अंगं श्यामलिमच्छदा भीरमित कृतेन्दिवरं जाड्यं जागुडरोचिषं विद्धतं पटांबरस्य श्रिया बृन्दारण्यविलासिनी हृदिलसद्दामाभिरामदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेमदामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेमदामोदरं निखिलश्रुतिमौलिरत्नमालादितिनिराजितपादपङ्कजान्त अयि मुक्तैकुलस्य मान जय नामदेव मुनिवृन्दगय जनरञ्जनाय परमक्षराकृते तमनादरते पिमनागुदिरितं निखिलगतापपटलिं विलुम्पसि यदा भस्यपदन कबलितभवदान्तविहव त्रिसं तत्त्वनविशति भक्तिप्रणयिनीं जनतस्य दातं जगति भगवन्नामतरणे कृतिते निर्वतंगह्य महिमानं प्रभवति यद्ब्रह्म साक्षात्कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति विनानुभोगै अपैति नामस्मरणेन तत्ते प्रारब्धकर्मेति विरोति वेदः अगधमनय सदानन्दनन्दस्यूतकमलनयन गोपचन्द्र वृन्दावनेन्द्र प्रणतकरुणाकृष्णभितनेकस्वरूपे तयि मम रतिरुचै वर्धतां नामदेव वाच्यं वाचकमित्युदेति भूतनामस्वरूपदेयं पूर्वस्मात् परमेव हन्तकरुणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहिता पराधनिव प्राणिसमन्तः दस्यने दोपास्य सोऽपि सदानन्दबुधमज्जति सिद्धितार्षितजनार्तिरश्रिरम्यचिद्घनसुखस्वरूपिणे नाम गुग्लमहोत्सवते कृष्णपूर्णवंश नमो नमः नारद बीण जीवन सुधर्म निर्जास माधुरीपुर तं कृष्णनाम कामं स्फुर मे रसने रसन सदा तं कृष्णनाम कामं स्फुर मे रसने रसन सदा श्री वृंदावनष्टकं 212 मुकुंद मुरलीरव श्रवण फुल हृद बल्लवी कदम्बज करंबित प्रति कदम्ब कुंजंतरा कलिंदगिरि नंदिनी कमल कंदोलंदलिना सुगंधिर नीलनमेश्वर नमस्त बृंदाटवी विकुंठपुर संश्रयाद विपिनोतोपि निश्रयसा सहस्रगुणितं श्रियं प्रदुहतिरसस्त्रयसीं चतुर्मुख मुखैरपि स्फुरिततन्नदेव भवा जगद्गुरुभीरग्रिमयी शरणमस्त बृंदाटवी अनारत विकस्रवतति पुंज पुष्पावली विसारी भरसौरद्भुतगमरमाच्चमत्कारिणी अमन्दमकरन्ध्रुदिटपि बृन्दबन्दिकृत दिरेपकुलबन्दिता शरणमस्तु बृंदाटवी क्षणद्युति घनश्रियप्रजन जीवन जनपदै सुबलगुबिलङ्कृता ललितलक्ष्मलक्ष्मीभरै तयन्नखरमण्डली शिखरकेलिचर्जचितै वृतकिशोलङ्करे शरणमस्तु बृंदाटवी ब्रजेन्द्रशखनन्दिनी शुभतराधिकारक्रिया प्रभाव जसुकच्छव स्फुरित जंगमस्ताबरा प्रलंब दमनानुज ध्वनीत वंशिका काकली रसज्ञ मृगमंडल शरणमस्तु बृंदाटवी अमंद मुदिरादुद वेदिक माधुरी मेदुर ब्रजेन्द्र सुत वीक्षण नृत्य नीलकंठत्करा दिनेश श्रुदात्मज कृत निजाभिमानलस
लताखगमृगंगन शरणमस्त वृंदाटवी अगण्य गुण नागरी गण गरिष्ठ गांधर्विका मनजरण चातुरी पिशुन कुंज पुंज जला जगत्रय कला गुरललित लस्य बलगत्पद प्रयोग विधि साखिणी शरणमस्त वृंदाटवी वरिष्ठ हरिदास पद समृद्ध गोवर्धन मधुद्भवति चमत्कृति निवास रास स्थला अगूढ़ गहना श्री मधुरीम ब्रजेन्न जला ब्रजस्य सहजेन मे शरणमस्त वृंदाटवी ईदं निखिल निष्किटा बलिवरिष्ठ वृंदाटवी गुणस्मरणकारिजः पठति सृष्टपद्याष्टकं वसन व्यसन मुक्त धीर निशमत्र सदवासन सपीत वसने वसिरतिमव्याप्य विक्रीडति सपीत वसने वसी हे गोविंद गांगेय चांपेय तोड़ी बिनिंदी रोचि प्रवाह स्नपितात्म वृंदे बंधो करंध दिति दिव्यवास वृंदे नमस्ते चरणारविंदम बिंबाधर दी तरमदहास नासाग्रमुक्ता विचित्ररत्ना वर्णात्रयाडे मस्त वैकुंठ श्रीरमण श्री कृष्णस्य वृंदावनधानदाम दत्ताधिकारे विश्वान पुत्र वृंदे नमस्ते तोया गया पल्लव पुष्प भृंग मृगादिर्मा दबके लिकुंजा मद्दादिबा विभूषमाना वृंदे नमस्ते तो दीय दूते निकुंज दूना ऋतुकय केल विलास सिद्धि तत्सौभगंके नीरोचतां तत् वृंदे नमस्ते चरणारविंद रसा विलास वसती समृंदा बने तो दिशा किशोरोद सेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृंदे नमस्ते चरणारविंदं संकीर्त शेषा तदंत विद्ये लीला विधाना किलकृत शक्ति तवैव मूर्ति तुलसी न लोके वृंदे नमस्ते भक्ता विहीना अपराध लक्ष्मी क्षिप्ताष्टकामा वितरंग मध्य कृपा महितं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदाटकं च शृणुयात् पठित्वा वृंदावनादि सपदाज भृंग संप्राप्त वृंदावननीतवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतात् वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी मुनिंद
इंद्रवृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सुन संगते कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष वाजन अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रबारुणाग्रिमं अनंगरंग मंगल प्रसंग बंधुर ब्रह्म सुविभ्रम समं भ्रमं दृगंतवान पातने निरंतरं वशीकृतं प्रतीत नंद नंदने कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष भाजन तड़िस्वर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्द्र मंडले इत्रति चकोर साबलोचने कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष वाजन मदन मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन कुंजरा जकाम केलि कोविदे कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष भाजन अशेष भावदी हीरहार भूषिते प्रभूत सात कुंभक कुंभ कुंभ स्वस्तिनि प्रशस्त मंदहासतु न पूर्ण शोक सागरे कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष वाज मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलत लता गुला सलोल नील लोचना बलोकने रलल नील मोनग मुग्ध मोहनाश्रय कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष वाज सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंभ कंटके त्रिसूत्र मंगले गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदिते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच गुंपिते कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष वादन नितंब बिंब लंबमा पुष्प मेखला गुण सशस्त्रत्र किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र चुंड दंडिका वरह सौभगरुके कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष अनेक मंत्र नादम जनु पुरार बस्कलत हम विचारु चंक्र में कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष वादन अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंति जाबर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दशत पदांगुली नके कदा करीष सीयमा कृपा कटाक्ष वादन मकेश्वरी क्रियेश्वरी सुदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिके त्रिराधिके नमोस्तुते त्रिराधिके नमोस्तुते त्रिराधिके नमोस्तुते त्रिराधिके नमोस्तुते त्रिराधिके नमोस्तुते त्रिराधिके नमोस्तुते। यं ब्रह्म वर्णद्रुत्रमूर्तस्तुन्नति दिवस्तर्वेदैः संगभागायति समगा ध्यानागत पति तस्मै ए मो गीतड़ा किए नला खुजलो न्या गीतड़ा सांबुड़ी स्टोल पुराना के मोर प्रथम मठ आसे गीतड़ा सेटा किए खोज कौट रखिछ किए रखी थो भद्रचल आनी रखीद मो गीतड़ा कहीं पढ़ुल कार बेकार अनुभूति कौट कार माइंड ये पूरा
भागवतरा जी मिलला देख भलारे बारंबार कौच भलार देख आनी रखिदि जदि धरा पड़ो ना तुम अवस्था ढिला कर दे मो गीत प्रथम 88 गीत सीटा not in public place, this is Natya Mandir. Public place also, Lord also existing here. He is a public place. How you are foolishly speaking? Natya Mandir is not public place. No, someone take. Our somebody has kept. You रखी दीजिए उठे मनीषा पढ़ दो सुन सीधे Before 3-4 days they searched about the missing of Bhagavatam. After 2 months maybe someone keeping here. द्वितीय अध्याय अथ द्वितीय अध्याय संख्योग संजय उवाच तं तथा कृपयाभिष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवान् उवाच कुतस्तकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यङ्मस्मगमः पार्थ नैतत्यज्युपपद्यते क्षिद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप कथं विस्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषि प्रतिजच्छामि पूजः परिसूदन गुरुर्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्न करियो यद्वा जयेम यदि वा न जयो याने बहत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेतः यच्च यशा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम् संजय उवाच एवमुक्त हृषिकेशं गुडकेश परन्तप न चैति गोविन्दम् उक्ततुष्टिं बभूव तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनोर्भयोर्मध्ये विषिदन्तमिमं वचं श्रीभगवान् उवाच असच्चनन्न शोचस्तं प्रज्ञवादंश्च भाससे गतासु न गतासंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नैत्यवाहं जातु नासं न त्वं नेम जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतश्च सुखदुःखदा आगमापायिन नित्या तं तितिख्यस्य भारत यं हि न व्यथयन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं समृद्धत्वाय कल्पते नासत विद्यते भावो नाभाव विद्यते सत उभयोरपि दृष्टं तस्तन्वयस्तत्तदर्शिभिः विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देह नित्यशक्तशरीरिणः अनाशिन प्रमेयस्य तस्माज्जुध्यस्य भारत जयनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् अभूतो न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्यं शाश्वतयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनशिनं नित्यं ज एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकं पंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
न्यन्यान्य संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यप्य न शोषयति मारुतः अछेद्यमदायमक्लेद्यशस्यैव च नित्यसर्वगतस्तानुर्चलयं सनातनः अव्यक्तयमचिन्त्ययमकार्ययमच्युते तस्मादेवं विदितैनं नानुशोचितुमहर्षि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तं महाबाहो नैवं शोचितुमहर्षि जातस्य ध्रुवं मृत्युध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न तं शोचितुमहर्षि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवता आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुतापेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवधेयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमहर्षि स्वधर्ममपि चावेक्य न विकम्पितुमहर्षि धर्म्यादियुद्धश्रेण्यक्षेत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थलभते युद्धमीदृशम् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं सम्भवितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयाद्रणदुपरत्तं मत्स्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा जस्य शिलाघवम् अवाच्यवादंश्च बहून् बधिष्यन्ति तवाहिताः निन्दत्तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखसमये कृतलाभलाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यश्च नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता संख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु बुद्ध्या युक्तजया पार्थ कर्मबन्धप्रहास्यसि नेहा विक्रम न स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धय व्यवसायिनां कामात्मन स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्चर्यगतिं प्रति भोगैश्चर्य प्रसक्तानां तया पहुर्तचेतसं व्यवसायात्मकी बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्त्वस्थ निर्योग खेम आत्मवान् यावानर्थो दपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलस्य कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमास्ते संगस्थ कर्मणि यगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनञ्जय सिद्ध सिद्ध समभूत समतं योग उच्यते धीरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनञ्जय उद्धशरणमन्निच्छ कृपण फल हेतवः बुद्धियुक्त जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मद्योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्त पदं गच्छन्त्य नामयम् यदाते मोहकलिलं बुद्धिर्वति तरिष्यति तदा गन्तस्य निर्वेदं श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नात् यदा तस्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुनोवाच तीतप्रज्ञसकाभास समाधिस्तस्य केशव तीतदिकिं प्रवासेत किमासीत् व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञप्रदस्यते दुःखेषु अनुविघ्नमनः सुखेषु विगतस्पृहो वीतरागभयक्रोधतीतधीर्मुनिरुच्यते य सर्वत्र न विस्मयस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नोदिष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सहरते चायं कुर्मङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्जं रसोपेस्य परं दृष्टा निवर्तते यतोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशयश्चेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेषु प्रजायते संगसंजायते काम कामत् क्रोध विजायते क्रोध भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम प्रतिभंसात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागदेश वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशर्विधेयात्म प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसः बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भवयत् शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतं यन्मन्ननु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नाभमिवं वसि तस्माद् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठते जानि सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्यं जागृति भूतानि सा निज पश्यते मुनयः आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामाञ्च सर्वन् पुमांश्चरति निःस्पृहो निर्मम निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषां ब्रह्मस्थितपार्थनैनं प्राप्य विमुहति तिक्तस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेक देवदेवकीपुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य वा ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति 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 जयात् धर्म कामार्थं धृत्याधारेते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिसा पार्थराजसी जया स्वप्नं भयं शोकं विषादमदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिसा पार्थतामसी जयातु धर्म कामार्थं धृत्याधारेते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिसा पार्थराजसी जया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिसा पार्थतामसी बोलो
ସମସ୍ତେ ବୋଲିଲା ବେଳେ ପାଟିକରି ବୋଲୁଥିବ ବୋଲେ ଅଭ୍ୟାସ ମନଟା ଦିଏ। ଜୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କାମ ଅର୍ଥାନ୍ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଲାଭ କାମନାର୍ଥେ ଧୃତ୍ୟା ଧୃତି ସହକାରେ ଧାରୟତେ ସେଇ ସର୍ତ୍ତରେ ଧାରଣ କରେ। अर्जुन हे अर्जुन प्रसंगेन तन्निमित्त फलाकांक्षा करी धृति सा ताहा पार्थ हे पृथापुत्र राजस राजसिक। हे अर्जुन ଯେଉଁ ଧୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥଲାଭ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ କାମନା କରେ ତାହା ରାଜସିକ ଧୃତି ଅଟେ। ଧୃତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତାମସାତ୍ଵିକ ଧୃତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଅଖଣ୍ଡ କୁହାଗଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ मन प्राण इंद्रियर क्रिया को जे नियंत्रण करे ताकू कहला सात्विक धृति। एटा योग साधना बड़े दृढ़ होता है बुझल मान सात्विक वृत्ति द्वारा ही जड़े परमात्मा को बुझीपर दृढ़तार सहित जी। डिटरमिनेशन डिटरमिनेशन धारण करवा। कहले जो धृति साहाଯ୍ୟରେ व्यक्ति धर्म अर्थलाभ व इंद्रिय सुखभोग कामना करे जोड़ा लक्ष्य जहाँद्वारा व्यक्ति कौन करे धर्म प्राप्त हुए अर्थलाभ आशा करे इंद्रिय कामना करे ताकू इंद्रिय सुख कामना करे सेटा राजसिक धृति। जो व्यक्ति सर्वदा धर्म किंबा अर्थ कामना रे कार्य करे तार फल आशा करे जार एकमात्र कामना होची इंद्रिय तृप्ति एवं जार मन प्राण इंद्रियगण सर्वदा से कर्म नियुक्त होता
से व्यक्ति रजगुणाधीन बोली बुझा पड़ो। पूर्व कहला राशिकर्ता, राजसीकर्ता क्या कहुए जे फल प्रति आसक्ति होता है, फल को भोग करने जे सब इच्छुक, बुझल, जे लोभी हिंसा परायण ताकू कहला जे कि सिद्धि असिद्धि विशेषकर लाभरे आउ क्षति जे कि आनंदित हुए आउ विषादित हुए, से राशिक कर्ता। सात्विक कर्ता कौन सी फलर सिद्धि असिद्धि से इच्छा प्रकाश करेनि, तार कर्तव्यबोध से कर्म करे, शास्त्र निर्देश को मानी से कर्म करियो, तार लोभ नाई हिंसा नाई, इंद्रिय संयत से पवित्र शुचि ये प्रकार। तामसी कर्ता जे कि आलस्य परायण काम को पकईकी रखे, जे बरं अपमान करे अन्य को, अन्य मान को अपमान दिए। ये रजगुणाधीन व्यक्ति मानकर से माने राशिकर्ता, तांकर बुद्धि भी राजस बुद्धि, तांकर धृति मध्य राजस धृति को आगला। कहीं से माने समस्ते जहाँ भी करती धर्म किंबा अर्थ कामनार कार्य करते, माने जगत रे प्राय लोक रजगुणाधीन व्यक्ति, क्या रजगुण तैयारी होती आम शरीर टाइप प्रकार रजतम गुण शरीर तैयारी होमर रजगुण समुद्भवा सम उद्भवा ना चतुर्वर्ण्य माया सृष्ट। रजगुण गुण अनुसार जड़े कर्म करे, कर्म अनुसार ताको व्यवहार कर। तेणु प्राय लोक रजगुणाधीन, ब्रह्मा रजगुण तांकरी पाखर प्रकट होती सब। तो राजसिक लोक मानकर विचार ए प्रकार से जहाँ भी करते अर्थ कामनार कार्य करती, अर्थ कामना करती कौन पाई? इंद्रिय सुख पाई। धर्म करती अर्थ प्राप्ति, अर्थ लाभ करती इंद्रिय तृप्ति पाई। बंचार मान हूँ इंद्रिय सुख। यहाँ रजगुणाधीन व्यक्ति मानकर, तमगुणाधीन व्यक्ति लक्षण ये कि सत्वगुण व्यक्तित्व नहीं। भागवत कौन कहले? न धर्माय काम अर्थाय, न धर्माय अर्थाय न अर्थताय कौन कल्पते। माने धर्म अर्थ पाई नुहे, अर्थ इंद्रिय सुख पाई नुहे, इंद्रिय सुख बंचापी नुहे। बंचा ब्रह्म जिज्ञासा पाई, बंचापी जी आवश्यक से इंद्रिय सुख आवश्यक, जी दरकार शरीर को रक्षा करने से शरीर रक्षा निमंते जहाँ दरकार से अर्थ रोजगार करने दरकार, से अर्थ में धर्म विजाजन करने दरकार। कि धर्म अर्थ न अर्थ प्राप्ति, अर्थर उद्देश्य न इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्तिर उद्देश्य जीविका निर्वाह करिया, यह नुहे। भागवत मना कर मनुष्य जड़े बंच कौन पाई? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, निजको जानिबा, भगवान को जानिबा। जो मैंने निजको भगवान जानू ना, खाली बंचुंट खायापाई बंचुंट, ठीक नहीं। बंचापी खाया दरकार, शरीर को निर्वाह करने जी दरकार से ग्रहण कर। कि शरीरटा ये बचाई रखे से भजन उपयोगी, से भजन अनुकूल शरीरटा, शरीर माध्यम कल धर्म सार, शरीरटा द्वारा ही भजन करना। कि रजगुणाधीन व्यक्ति मैंने एक बुझती से शरीर सुख ही चाहती, भलरे खाइबे, टी आराम 8-6टा पर्यंत शोबे ना कौन। गुरु आरती सरले मत देखा नहीं। जगह आसी के दिन है गोटे दिन गुरु आरती अटेंड है तो तेमें सेमती आसी मठ रोक जना पड़ी। गोटे दिन पिला के अटेंड है देखुच पूरा बाध्य उठिक आस कौन करिया गाली खाई बोली ठीक आस ना शुई था। आम ये मठ बढ़िया अलसुआ बढ़िया। ये आरती गोटे आरती मिसले आ गए माधव बड़ कृपा कर बस आरती दर्शन देवाई किसी असुविधा नहीं। कुंज विहार तो प्रथम जल्दी उठी पड़ती, माधव टी अलसुआ डेरे उठे। जमीदार ठाकुर तो राजसिक लोक मैंने आस दर्शन कर राजसिक रजगुणाधीन लोक आंटी दर्शन। ये आमर कुंज बिहारी कुंजर अच्छा ये सका उठी पड़ती, सूर्य उदय धरा पड़े ना, लीला विलास कर जल्दी राताराति काम सारी दिखते। सेमती किसी नुहे।
रजगुणाधीन लोक मानकर विचार ए प्रकार से धर्म अर्थ कामना करती। भागवत श्लोकटा काढ़े द्वितीय स्कंद कौन श्लोकटा एटा ना अर्थता कल्प द्वितीय स्कंद प्रथम ये काढ़ हाँ कामाय न प्रीति लाभ प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय बोधे न कामाय धर्म लाभ है ना कौन श्लोकटा पढ़ती द्वितीय अध्याय नहीं दे दीजिए कामस्य न इंद्रिय प्राप्ति लाभ जीवेत जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यस्य कर्म हुई ना प्रथम डाड़ा धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थताय कल्पते न अर्थस्य धर्मैकान्तस्य काम्य लाभाय स्मृतः धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थताय कल्पते धर्मर अर्थ होची मुक्ति अर्थ प्राप्ति नुहे न अर्थस्य धर्म एकांतस्य काम लाभाय स्मृतः अर्थर उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं कामना चरितार्थ नुहे धर्म पाए अर्थ धन अर्जन धर्म करी धर्म प्राप्त नर हरि अर्थर उद्देश्य से धर्म बुझल अर्थर उद्देश्य नहीं कामना पाए नहीं काम से न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवेत जावता काम मध्य इंद्रिय प्रीति पाई नुहे एटा खाली बंचिया दरकार जीवन धारण करने शरीर को जी शब्द स्पर्श रूप गंध आवश्यक आ जीवे तो तत्व जिज्ञासा नार्थ यश्च कर्म भी आ जीवन भी बंचियो कौन पाई तत्व जिज्ञासा पाई ये श्लोक बढ़िया इंपोर्टेंट श्लोक धर्म से अपवर्गस्य नार्थत्वाय कल्पते नार्थस्य ये धर्म एकांतस्य काम लाभाय स्मृतः कामायन इंद्रिय जीव लाभत जीवता ना कौन किंतु प्राय लोकों विचार बर्तमान कौन बंचिबा इंद्रिय सुख पाई इंद्रिय सुख पाई अर्थ रोजगार अर्थ पाई किसी धर्म टे करदवा यही प्रकार लोक मैंने कर लोक मानकर जो बर्तमान जो विचार जहाँ भी से पुण्य फुण्य टे कर जहाँ कि सदा धर्म टे कर जहाँ भी हो कर्तव्य कर्म सब कल अर्थ प्राप्ति पाई अर्थ रोजगार एकमात्र उद्देश्य से लोक मानकर इंद्रिय सुख आ कि ना इंद्रिय सुख ये कर बंचापी आराम किंतु यहीटा भागवत कही ना ये तो पशु मान भी कर तो पशु मान तो बिना सुखरे बिना अर्थरे रोजगार बिना रोजगार कौन दुकान बजार कर ऑफिस जाऊँ से पशु मान कौट जाऊँ कौट देखी अच्छी ऑफिस अच्छी ना मूल्य भाया खोटुं लेबर भाया से फ्री मिलूँ ना से इंद्रिय सुख कर हाथी गोटे टन खाद्य खाऊ मिल जाऊँ ना कौन हाथी गोटे क्विंटाल खाद्य खाए से टन गोटे टन खाद्य खाए से खाऊँ ना कौड़ कौन ना भूख कर को हाथी आत्महत्या कर देखीच मनीषा खाली पेटटा आत्महत्या कर इंद्रिय सुख असंतुष्ट हो मनीषा को मरुचन सब दुर्भागा जवान एथिपाई इंद्रिय सुख बंचा उद्देश्य नहीं बंचो टे प्राय आसते प्राय कौन टे खाइबार ठीक ना शुवा ठीक ना कौन बाज घर लोग बहुत अच्छा बहुत घरे बहुत देखी घर भर रही कौन उठले 6टा 7 उठले कौन टे स्नान कले कौन टे खादे बस मालाटा धरदे टे गीतटा पढ़दे सुख से गोटे आनंद गोटे निज इच्छा अनुसार भजन थाए कि मठवास कौन हुए ये निज इच्छा काम करनी ये गुरुवर्ग इच्छा चले यहीटा ही मंगल हम यही धारा ही ठीक है जोटा गुरुवर्ग प्रेस्क्राइब जोटा कर अनुमोदन जोटा कर घरे रही यही नियम चलिया दरकार गात्रोत्थान सकाल गोटे करिया दरकार जमी मंगलारती मंगलारती जो मैंने दैवनाश धर्म अच्छा से कर सकाल उठुंट मंगलारती कर बस जप कर कीर्तन टे कर निजर जल जो कर जी जा कर्म को जाऊँ सब एमती जो कर गृह बंधन तक नुहे सत्संग कर जो मैंने कि संभव नहीं यहाँ से प्रकार संस्कार नथिले से प्रकार चार्ज कनेक्शन न गुरु वैष्णव सहित मठ मंदिर सहित हो पार यहाँ ये पथुरा आसा दरकार
କାହିଁକିନା ରଜଗୁଣ କରେଇଦେବନି ଏସବୁ। ରଜଗୁଣ ତ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ସେଇ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରଜଗୁଣାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଲିପ୍ତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଭୌତିକ କର୍ମ ଏଥିପାଇଁ କରନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ସକାଶେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟାର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗତିକ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁନ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କମ୍ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା। ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ କାରଣ ଜାଣିଛୁ ନା, ସକାଳୁ ଉଠିଛି 7ଟା 9ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା, ଏଇଠିକି ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି ଦିନ ଯାକ, ଏଠି ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ସରୁଛି, ଆଉ ରାତିରେ 7ଟାରୁ 11ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି। କାଲି କହୁଥିଲା ପରା 3 ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛି, 30 ସିଫ୍ଟ, ସେ 3ଟା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ତାକୁ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଲି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ନା। କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖ। ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ପୂଜ୍ୟପାତ କେଶବ ମହାରାଜ ମୋତେ କହିଥିଲେ ପରା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଠକୁ ଆସିଲି, ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଭଲ କଲେ ଖାଇବା ଶୋଇବା ରହିବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତମର, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଖାଇବାଟା କଟିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ଼ ମହାରାଜ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତାପରେ ବୁଝିଲି ବାସ୍ତବ କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା ଆମର। ସଂସାର ଥିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିବ, ସଂସାର ପରିଚାଳନା ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିବ, କେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବି, କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବ। ଦେଖୁନ ଦୁନିଆ ଲୋକ, ଏଇଠି କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି? ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ତ ଭଗବାନ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏଠି କିଛି ଚିନ୍ତା ନା କଲା, ଭଜନ କଲା, କୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ବାସ୍। ମିଳିଲା ଯଦି ତୁମେ ରାବିଡ଼ି କରି ଖାଇବ, ନ ମିଳିଲା ପାଣି ପିଅ, କିଏ ମନା କଲା? ଯଦି ମିଳିଲା କ୍ଷୀର ଫିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ, ରାବିଡ଼ି କରି ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଦଉନ କାଉଠୁ ମିଳୁନହେଲେ ତମେ ପାଣି ଅଛି ଜଳପାନ ଦେଇଦବ। ଆମକୁ ଠାକୁର ଥିଲେ ନା, ଏଠି ଖାଉଥିଲେ। ଏଠି ପପେୟା ଗଛ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପପେୟା ଗଛରେ 8ଟା ନା 9ଟା ଶାଖା ଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ସାରା ଫଳିବ, ସେଇ ଗଛରେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଉଠିବ। ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇକି ଠାକୁର ପୁରା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଇଏ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡାଲି ସନାତନ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଅନ୍ନ। ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା ହେଇଥିବ, ଡାଲି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଡାଲି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ମିଳେ, ସେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଇଥିଲେ। ସିଏ ବି ଥରେ ରାତିରେ ବି ଭୋଗ ଲାଗିବାର ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ। ଠାକୁର ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାହିଁଲେ ସେ ପୁରା ସେବକ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେ ପୁରା ଭକ୍ତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଚାଲିଛି ପୁରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସବୁ। କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାରିକିରି, ଏବେ ତ ତୁମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ମାରିବାକୁ ଲାଇନ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛ, କ'ଣ କରିବି ମାର, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ମାରିକିରି ପାଣି ବାହାରୁନଥିବ, ଘଣ୍ଟାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯିବ, ପାଣି ପକାଉଥିବ, ମାରୁଥିବ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନ ପରେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଥିଲା ପରିବେଶ ମାଟିରେ ଏଠି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ସବୁବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ହେବନି। ଭଗବତ ଯଦୃଚ୍ଛାକ୍ରମ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମିଳିଲା ଯଦି କିଛି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ ସେଥିରେ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ହେଉଛି ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ, ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଗୁରୁବାରକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି, ସପରେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ିକି ଯିବେ, ଯାଇ ଗୋଟେ ସପଡ଼ି ପକାଇ ଶୋଇବେ, ଛୋଟିଆ ସପଡ଼ି। ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ତ ସାଧୁତା ନା। ଉତ୍ସବ କରିବେ ପୁରା, ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ପୁରା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଉଥିବେ, ନିଜେ ଖାଉଥିବେ, କ'ଣ ଟିକେ ସିଦ୍ଧ ଟିକେ କରି ଖାଉଥିବେ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ପୁରା ରାଜଭୋଗ। ନିର୍ଗୁଣ ଭୂମିକାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଧର୍ମ କରନ୍ତି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, ଧର୍ମ କରନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବା ପରମାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜୟା ସ୍ୱପ୍ନଂ ଭୟଂ ଶୋକଂ ବିଷାଦଂ ମଦମେବଚ। ବିଷାଦ ହେଇଗଲା, ଅନୁସ୍ମାରଟି ଦଉନ। ବିଷାଦଂ ମଦମେବଚ ନ ବିମୁଞ୍ଚତି ଦୁର୍ମେଧ ଧୃତି ସପାର୍ଥ ତାମସୀ।
ଏବଂ ଯେଉଁ ଧୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଭୟ, ଶୋକ, ବିଷାଦ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ମାୟା ମୋହିତ ହୁଏ, ସେ ନିର୍ବୋଧ ଧୃତି ତାମସୀ ଧୃତି ଅଟେ। ଧୃତି ମାନେ ସେ ଧାରଣା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅନୁସ୍ମର ଦିଅ ଭୁଲଟା ଠିକ୍ କରୁନ କାହିଁକି? ଜାଣିକି ଭୁଲ କରୁଛି ବେଳେ କି କହିବ ପୁରା ନା ଦେଖ ରୋଗ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। କି ଯଦି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୀପ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲକ୍ଷଣଟା ସେମିତି ହେଇଗଲାନି, କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ହଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ, ଭୟ, ଶୋକ, ବିଷାଦ ଭୋଗ କରେ ଯିଏ, ତାକୁ ମାୟା ମୋହିତ, ସେ ନିର୍ବୋଧ ଧୃତି ତାମସୀ ଧୃତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଚାର, ଏ ହେଲା ତାମସିକ ବିଚାର, ତାମସିକ ଧାରଣା କୁହାଗଲା। ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ଭୟ, ଶୋକ, ବିଷାଦ। କେତେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ପରମ ଅଳସୁଆ ଯାହା ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଅଳସୁଆ ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି, ଖାଲି ବସି ପଡ଼ିବେ, ଗୋଟେ କମଳ ଫମଳ ଧରିଦେଇ ବସିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜକୁମାରୀ ବାହା ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ିଯିବେ। କ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ତାମସିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଆସୁ। ତାମସିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତିନି, ପେଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ କାମକୁ। ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ମ ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବା କର୍ମଟାକୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଇ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତିନି, କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଗୁରୁ କଥା, କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମতো କର୍ମ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ଟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାମସିକ ଗୁଣ ଲୋକମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧାରଣା ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଭୟ, ଶୋକ, ବିଷାଦ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଭୟଭୀତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ, ସବୁବେଳେ ଭୟ, ସନ୍ଦେହ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୋକାଭିଭୂତ, ଟିକେ ଟିକେ ଇଏରେ ଶୋକାଭିଭୂତ ହେଇଛି ପୁରା। ସବୁବେଳେ ବିଷାଦ, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ଜୀବନଟାକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ଅସଜଡ଼ା। ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ତାମସିକ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ କରନ୍ତିନି, ନିଜର କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏ ପ୍ରକାର, ସତ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ ମନେ କରିବେ, ଅସତ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ମନେ କରିବେ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କଥା କ'ଣ ଜାଣିବେନି, ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବେ, ବାସ୍ତବ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅପୋଜିଟ୍ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଆସୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ବିପରୀତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ବିଷାଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ଖଟି ଖଟି ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଖାଇ ଖାଇ ମରି ମରି, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦେଖ, ନିର୍ଗୁଣ ଭୂମିକାରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଭଜନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋଭ ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ନାହିଁ। ଏ ତାମସୀ ଲୋକମାନେ ପରମ ଲୋଭୀ, ପୁରା ଲୋଭର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ ମାନେ, ଏତେ ଲୋଭ ତାଙ୍କର। ହିଂସା ପରାୟଣ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ମାନଙ୍କର, ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ନିଜକୁ ହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ମନେ କରିବେ। ଏ ଦେଖୁନ ମଦ ଫଦ ଖାଇ ଆଦିବାସୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତ ଶୁଣିବେନି ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିବେ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ପ୍ରକାର, ତମ ଗୁଣରେ ତିଆରି ସେମାନେ ସବୁ। ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୋକାଭିଭୂତ, ବିଷାଦ ବିଜଡ଼ିତ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଦୟା ଦେଖୁନ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା କ'ଣ? ଦୟାଟା ଆମର କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ସେ ଖାଲି।
करोड़ करोड़ ये जेते सब जाऊना हनुमान पैसा ये जो सब विकल्प धारा या सब तामसिक लोक मान स्वप्न देखु सब तम गुण लोक मान स्वप्न किसी गोटे हो बाजी लटरी फुटी बड़ हो गोटे तम गुण भावपूर्ण लोक मान बुद्धि ए प्रकार प्राक्टिकल किसी कर जीवन रे भाई स्वप्न जो देखियो देखुन वृंदावन रे बास स्वप्न देखुन ब्रजवास स्वप्न देखुन गोलोक पूजार स्वप्न देखुन ना कौन सेटा उच्च आशा करिया एमती उच्च आशा करिया दरकार एथिरु कई एपरी बुझिया उचित नुहे जे एक सत्व गुणाधीन व्यक्ति स्वप्न देखे ना देख सत्व स्वप्नटा कौन तामसिक गुण कहगला तार मान जे सत्व गुण अधीन व्यक्ति स्वप्न देखियोनी सात्विक गुण व्यक्ति माने मध्य जो बुद्धि सात्विक बुद्धि सत्व गुणाधीन व्यक्ति मैंने स्वप्न देखते कि स्वप्नर वस्तु अलग ऑब्जेक्ट अलग से यही प्रकार तामसिक व्यक्ति मान भाई वृथा स्वप्न देखते एठारे स्वप्नर अर्थ है अत्यधिक निद्रा निद्रा कहले ये स्वप्न अर्थ है निद्रा ये सब शोने शुले तो स्वप्नटा हम ना अत्यधिक निद्रा जप समय शोच तुम सब तम गुण प्रभाव यहाँ कथे हरिनाम जपटा है निर्गुण भूमिका आम अजय को गुरुभोग योग्यता देकी पठे आम अयोग्य वास्तव हरिनाम करने शई पड़े हरिनाम भला गोटे निर्गुण भूमिकार वस्तु से मुक्त कूल मानकर उपास्य वस्तु से ताकू धरला मात्रे आरंभ कला मात्रे निद आसी जाए तार कारण कौन तार कारण हो आम अधिकारी नौ जमती इंग्लीश क्लास इंग्राजी क्लास आसीगले केते पिलार मुंड बथा हो जाए बुझेनि अधिकारी नुहति से प्रकार हरिनाम प्रति आम वास्तव योग्य नु किंतु अयोग्य हेले मध्य अनधिकार हेले गुरुवर्ग कृपा करी आमको से गोलोकर हरिनाम संकीर्तन अधिकार तो प्रदान कर सुजोग देते आमको ये हरिनाम करने समय निद आसुची तंद्रा आसुची तार कारण हूँ तम गुण भरा है आम पाखे रजगुण तम गुण भरा जिते धीरे धीरे ये गुण कष्ट तम गुरु मंत्र सार करईबार ब्रजते हईब बास तम गुण जावे सत्य गुण पावे तुम्हें हईबे कृष्णर दास तम गुण सेतले जीव सत्य गुण प्राप्त हम केतले यदि गुरु मंत्र को सार कर गुरु मंत्र खाली हरे कृष्ण कह जाए गुरु मंत्र गुरुंकर बाणी सब गुरुदेवंकर प्रत्येकटा बाणी को यदि जीवन रे पालन करवा से जहाँ जहाँ कहते उपदेश देते से सब आम जीवन रे पालन करिया धीरे धीरे आमर तम गुण रजगुण सब नष्ट हो सत्य गुण आसो तापर सत्विक स्थिति रही आम धीरे धीरे निर्गुण भूमिका को उत्तीर्ण होगा ये हूँ मार्ग प्रोसेस यहाँ कि बर्तमान आम गुरु सहित संबंध ना खाली माला दे माला धरी बस पड़े अरे संबंध थे सीना माला अनुबड़ा हम खाली जपड़ा धरले भाई ये गुरु मंत्र सार करईबार तांकरी पदांपुत पथ पाथई कर बाणी अनुसार निजक परिचालित कर निर्देश को पालन कले ही धीरे धीरे से देथिया मंत्र प्रति निष्ठा रुचि प्रति आम रसटा आस्वादन हम ना खाली बसते ढोल घंटाड़ी बीती जाइए मालटा सीढ़िया थी एत समय कुआड़े बीतला ना कौन आम भजन सेमती तुम तो सब जा ढोलुच केते कहली पार्टी कर जप कई करना तुम हूँ कौन तुम मान असुविधा कौन हो गप तो मार्च घंटा घंटा लेक्चर मार मान को हरिनाम सर कहीं पार्टी खोलियोनी असुविधा कौन हो जे शुई पड़ ना कालू कालू जी पार्टी नक ना गंथा पुटी शुई पड़ दरकार पड़े खट तैयारी करद लज्जा लगुन बारंबार कहल तो कई गुरुत्व दौना गोटे सिद्ध भाया बस पड़े खाली अरे प्राथमिक स्तर में एमती हुए नहीं प्राथमिक स्तर में उच्चारण कर जप करा दरकार बस पड़े खाली सिद्ध मन सिद्ध जमी होना महाभाग तले बस पड़े सेमती हुए नहीं संस्कार ना कौन कर लाज लगुन उत्सव पार्टी कर कमला कि ललित कि कर पार्टी कर ना बस पड़े आखिड़ा बंद गोटे धंदा नाटक कर जाए देखुन अन्य मठे इस्कन कर पार्टी कर नेट देखुन न देखले वास्तव तो अधिकारी न हुए अयोग्य सब पीता तो कड़े मोल पोल पी मरता सब पड़ा सत कथा
କୁଆଡ଼େ ମରିଥାନ୍ତେ ସଂସାରରେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆସି ଯେ ଗୋଟେ ବେଶ ତିଆରି ହେଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ନାଟକ କରୁଛୁ। ନିଜ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ସଂସାର ନୁହେଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାର୍ଥ ଜଗତର ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ନିଜକୁ। ବୋର୍ଡ଼ରରେ ରଖା ହେଇଥିବ ତୁମକୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଆଚିନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ଼ରରେ LOC ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ମରିବ ତ ମରିବ, ଦେଶଟା ବିଗିଡ଼ିଯିବ ପୁରା। ଆମମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଏଇଟା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ମାନେ ଏ ପୁରା ବୋର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍। ଏଇଟା ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ସତର୍କ। ଏଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ଥିଲା ଆମର, ଶୋଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ଅଛି, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ଅଛି। ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ବୋର୍ଡ଼ରରେ ସୈନିକ ଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର, 24 ଆୱାର୍ସ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ସଜାଗ ହେଇକିରି, ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଖିବ କିଛି ପାଇପାରିବ। ଫେଁ ଫେଁ ହେଇକିରି ବସିକି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲୋକ ପଳାଏ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ମାତାଜୀ ପଳାଇଲେ ବଜେଇ ଦେଇ ଗୀତ ଗାଇଦ, ନିଦ ଛାଡ଼ିଛ ସେତେବେଳେ। ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଧୂଳା ପଳାଏ। ଏଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି। ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା, ଜପ କର, ସେ ପାଟି କରି କର, କେହି ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କଥା ନ ହେଇଥାନ୍ତ, ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ବୁଝିଥାନ୍ତ ପିଲାଟା କଥା କହୁନି, ପାଟି ଖୋଲୁନି, କମ୍ କଥା କହୁ। କଥା ଦେଉଛ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତ କଥା ହେବ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଜାର ଭଳିଆ, କନ୍ତଟା ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ 2-4 ଜଣ ଥିବ ବୋଲେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଜପ କଲାବେଳେ ଚୁପଚାପ ବସୁଛ, ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛ। ଏଠି ଇଏ ତ ବେଶୀ କଥା କହିବ, ଭାଷଣ ମାରିବ, ହରି କଥା କହିବ। ଜପ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର? ଯଦି ନିଦ ମାରୁଛି ଉଠି ଚାଲି ଚାଲି କରୁନ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ। ଯେ ପାଟି କରି କରିବ, ଆମେ ଗୁରୁମା ଦେଖୁ ସେ ପାଟି କରି ପୁରା ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଟି କରି ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା, ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ଟୋନ୍ କି ପୁରା ସାରି ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଶୁଭୁଛି ସବୁଠି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ମନ ମନେ କରିବା ପାଇଁ? ସେ କାହିଁ କରେଇଲେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତୁମେ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଇଛ, ବଜରାନ୍ତି ସବୁ। ଖାଲି କରିବ ତ, ଯଦି ନ କରିବ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଚପଡ଼ା, ପାଠ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯିଏ ଯାହା କରୁଛ କର। ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଉ, ମୁଁ ତ ଆରାମରେ ଆମେ ତ ରୁମ୍ରେ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ଯଦି ନ କରିବ, କଥା ନ ଶୁଣିବ, ଜପ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ସେ କର ମୋର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନାଟକ କରିବ ଗୋଟେ ବସିକି ସକାଳୁ ବୁଲେଇବି। ଆଜି ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି, ଆଜି ବସି ପଡ଼ିଲି ରୁମ୍ରେ କରୁଥିବା। ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାର ତ ନୁହେଁ, ସତ କଥା, ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ସେଠି ପାଟି କରି କରିବା ଦରକାର। ସିଧା ବସିବ, ପାଟି କରି କରିବ, ନିଦ ଲାଗିଲେ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ପାଟି କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏକରେ ନିଦ ହେବନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଭିବ, ଯାହା କହୁଛ ତା ଶ୍ରବଣ କରିବ ନିଜର। ଏଇଟା କଲେ ଦେଖିବ ତୁମର ଗୋଟେ ତନ୍ଦ୍ରାଟା କଟିଯିବ। ଯଦି କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ବି ଭୋଗିବ। ଅନ୍ୟ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି, କେଉଁ ମଠ ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବସି ଜପ କର ବୋଲି, ଜପ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଯେ ସେବା କରିଲି କହିବେ। ଯାଅ ଦେଖ, ସାରା ମିଶନ ବୁଲ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲ ଯାଇକିରି, କେହି କହିବେନି ତୁମକୁ ଏମିତି। ଜପ କଲେ ଓଲଟା କହେ, ଯାହା ସେବା କରେଲି କହେ, ଦେଖ ଜପ କରେଲି କହେ। ଏଠି ତ କୁହାହେଉଛି, ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି, ତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୁଝିବନି। ଖାଲି ଖାଇବା ସମୟରେ ଚୁପ୍ ଖାଇବା କଥା, ଖାଇବା ସମୟରେ ହାଟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଜପ କର ସମୟରେ ପାଟି କରିବା କଥା, ଜପ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ବିପରୀତ, ଏଇଟା ତାମସିକ ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ। ବିପରୀତ କର୍ମ ସବୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇଟା କରୁନ ତୁମେ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଚୁପଚାପ ଖାଇବା କଥା, ସତେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଖାଇବା କଥା। ଜପ ସମୟରେ ପାଟି କରି ଜପ କରିବା କଥା, ତ ଓଲଟା ହେଉଛି। ଖାଇବା ସମୟରେ ହାଟ କରୁଛ ବସିକିରି, ଜପ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛ, ସିଦ୍ଧ ଭଳିଆ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷଣ କହୁଛି, ତୁମେ କୁଷ୍ଟ ଲେଭେଲର ଅଛ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଖାଲି କରିବ ତ, କ'ଣ କରିବ? ପାଟି କରି କରିବ, ନହେଲେ ପାଟିର ସିଲେଇ ଦେଉ, ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେଉ, ମରିବ। କରେଣ୍ଟ ସବୁ ଧରିକି ସୁଇଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲ, ଯିଏ ଟିକେ ଢୁଳୁଥିବ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେବ। ହଁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, କରନ୍ତୁ ସତେ। ସବୁ ସିଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ତିଆରି କରିବା। ଅଲଗା ସିଟ୍ କରିବା, ସିଟ୍ କରିକି ସେ ସିଟ୍ ତଳେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟା ପିକି ବୋର୍ଡ଼ଟା ପାଖରେ ରଖୁଥିବ, ମାରିଦେବ, ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବ।
ବିଡ଼ି ଧରି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ରହିବେନି କି। ପରେ ମନେ ପକାଇବ, ଯେତେବେଳେ ନ କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ହେଇଯିବ ନା, ଢୁଳି ଢୁଳି କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ତୁମେ କେବେ ସିନ୍ସିୟର ହେଇପାରିବନି, ଜପରେ କେବେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବନି। ଆଉ ଜପରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ନ ଆସିଛି, ତୁମେ ବେକାର ମଠ ଆସ ତୁମର, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏ ଯେତେ ସବୁ କରାହେଉଛି ହରିନାମ ପ୍ରତି ଆସ୍ୱାଦନ, ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସବୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ସେଇଟା। ତା ସହିତ ନାହିଁ ଖାଲି ନାମଟା ଧରି ବସିବ, ଅନ୍ୟ ସେବା ବି ରହିଛି। ଏସବୁ କରାହେଉଛି କେବଳ ହରିନାମ ପ୍ରତି ଇଏଟା ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହେଉନି ମାନେ ତାର ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନ, ତା ନିୟମରେ କରୁନ। ନିୟମରେ କରିବା ଦରକାର ନା, ନିୟମରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ କମ୍ ମାଳ ହେଉ, ପାଟି କରି କଲେ କମ୍ ମାଳ ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ମାଳ ହଉ ପଛେ, ସେଥିରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ସମୟ ବସିବ କରିବ ଆରାମରେ, 5ଟା ଆଧରୁ 7ଟା ନା, 5:30 7ଟା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଛି, 16 ମାଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ପାଟି କଲ କେତେ 10ଟା କି 12ଟା କି 14ଟା ହେବ, ଆଉ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଖାଲି। ନିଦ୍ରାଟା ତମ ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ସର୍ବଦା ଅଛି, ସାତ୍ଵିକ ହେଉ, ରାଜସିକ ହେଉ, ତାମସିକ ହେଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ବରାବର ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ନିଦ୍ରା ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରା ପରିହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପରିହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭୌତିକ ଜଗତ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତମଗୁଣାଧୀନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ତମଗୁଣ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଦ୍ରାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନା କେମିତି ଶୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଯେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେତେଟା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ନିଦଟା ନା, ଓହ, ହଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା।